Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va suivre notre cours ou notre tutoriel à propos de la programmation orientée objet sous la langage Java. Dans cette vidéo, on va voir les 6 caractéristiques principaux de la programmation orientée objet. D'abord, on va commencer par la notion qui est très importante, c'est la notion de la classe objet. Cette notion هي بحال تقول هي لا باز ديال البروغراماسيون اورينتي اوبجي، يعني غنخدموا بها كاع لي بروبليم اللي غنخدموا وكاع لي زيكزارسيس اللي غنديرو. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire une classe? Une classe est un ensemble des objets qui ont les mêmes propriétés, يعني les attributs et les mêmes comportements, c'est-à-dire les méthodes. L'équivalent ديال attribut C هما les variables. L'équivalent ديال les méthodes C هما fonction. Voilà, بالنسبة اللي قراو C. Donc, شنو هو un objet? شوفوا شنو هو un objet. Un objet est un exemple d'une classe. Ou là, est un instance d'une classe. Ou la prototype d'une classe. Voilà. يعني هو واحد المثال ديال واحد الكلاس. يعني اش قلنا classe est un ensemble des objets. Objet est un ensemble d'une classe. نخلي l'équivalent بيناتهم. شنو هو un objet? Un objet هو des données plus du traitement. يعني on va faire des traitements sur les données. يعني ملي كان انا كندير بحال ولا كنصوب بحال لي فونكسيون ولا دي ميثود، فبطبيعه الحال كنستعمل لي فاريابل، كنتريتي لي فاريابل، يعني كندير لا سوم ديال لي فاريابل اللي ديكلاريت ولا كندير certaines opérations par exemple. Voilà, on va voir un exemple au monde réel. Comme une classe principale, on a une voiture, la classe voiture, et comme des objets ou des exemples de voitures, on trouve Mercedes, Audi, Fiat, se considérer comme des objets. Voilà. Je pense que cette notion est claire. Maintenant, on va passer à un exemple en Eclipse pour bien comprendre les choses et pour bien pratiquer bien sûr et utiliser Eclipse. دابا نحاول نستعمل شويه Eclipse ونبراتيكي شويه باش اننا نصوب واحد البروجي في جافا. كنمشيو للفايل نيو، ابري نيو كنلقى جافا بروجيكت، نكتب مثلا exercice project il trouve non déjà trouvé Java c'est pratique. Voilà. On va cliquer à bouton droite. Après, on a un package. Qu'est-ce que ça veut dire un package? Un package, بحال هو واحد الصندوق qui contient plusieurs classes prédéfinies ولا des classes اللي غنكريوهم في المستقبل، اللي غنكريوهم après. Voilà. نسميو الباكيج ديالنا مثلا نسميو example class objet et qui finish. Voilà. Notre package est créé. On va créer des classes. La classe principale voiture. Et la classe exemple. Voiture. Voilà. C'est ça.
une classe principale qui contient des attributs, contient 3 là, et se compose de 3 étapes. Les attributs, un constructeur qui joue un rôle très important et les méthodes. Voilà. Par exemple, une voiture, elle prend comme des attributs. On va commencer par le modificateur. Le rôle de modificateur, c'est مثلا expliquons en arabe modificateur qui a بحال دور كبير يعني واش كيسمح باللي لي سو كلاس اخرين ولا لا كلاس برينسيبال كيسمح لذاك الفاريابل يبان عندهم ولا ما يبانش. بابليك كيسمح لي هاد الفاريابل غيبان عند تو لي سو كلاس اي تو لي زوبجي الاخرين اللي غنديكلاري. فوالا بابليك سترينج تيب identificateur. Par exemple, on va appeler le constructeur qui prend le même nom de la classe, mais il contient des paramètres comme il ne contient pas. Voilà. Il prend comme un paramètre l'ID. Si le paramètre prend le même nom de le variable déclaré, on utilise un mot-clé qui dise. Sinon on fait ça d'une manière très simple. يعني غنديكلاري هنا int n ونافيكتي n l'id. Voilà. Et ça, on va créer des méthodes quand vous voulez selon le problème. Par exemple, on va créer une méthode modificateur public appelé lecture. Par exemple, notre méthode appelée afficher. Pour afficher les informations du voiture, etc. حنا دابا بغينا غير نشوفوا واحد ليكزامبل ديال كلاس او اوبجي فهمتي ما بغيناش نصاوب بروبليم. ابري اون فا traiter des problèmes, on va faire des exercices bien sûr. Voilà la classe principale où on peut déclarer des objets. ديكلاريو هادو ولا تخدموا بها نيشان بلا ما تستعملوا. تنوريكم كيفاش ابخي فهمت تكتبوها. فوالا عندي كون constructeur عندنا voiture عندها كوم paramètre ID. Voilà, on va initialiser ID par exemple par 5. On va déclarer l'objet pour déclarer un objet on va écrire le syntaxe suivant. Voiture, par exemple l'objet, premier objet c'est Mercedes par exemple. Mercedes voiture
Après, pour accéder à les variables ou les attributs et les méthodes de voiture, on va faire comme ça. Mercedes, point, et voilà. Tous les attributs et les méthodes, il est affiché. Seulement qui prend le modificateur private. Par exemple, le matricule. Il prend private comme un modificateur. C'est pour cela qu'il n'apparaît pas. Voilà. C'est ça. فهمتي؟ يعني les variables ou les méthodes اللي ديكلاريناهم بموديفيكاتور بابليك بانوا لينا في الكلاس برينسيبال، ولكن اللي ديكلار الماتريكي اللي ديكلاريناها بالموديفيكاتور برايفت ما بانش لينا. دونك دو البرانسيب ديال الانكابسيلاسيون اللي كيعتمد على السيكوريتي. هادشي علاش جافا كتعتبر واحد لونغاج بروغراماسيون بلو سيكوريزي. وبالجافا جي 2 والفريم ورك سبرينغ كنكريو ابليكاسيون ديال علاش كيخدموا به لي بنك حيت بلو سيكوريزي. داكشي علاش كنكريو جي 2 وسبرينغ لي باغمي بحال نقولوا واحد 80% حتى 70% ديال لي زابليكاسيون ولا ديال لي بنك سون كريي بار جافا. فوالا علاش؟ حيت سيكوريزي. في السي مكناش كنشوفو هاد لي موديفيكاتور ولا، لكن في جافا عندها هاد لي موديفيكاتور اللي كيلعبو دور رول. فوالا بور اكسيدي اون فا فير ان بوين on va déclarer plusieurs objets ou plusieurs par exemple. etc. On va essayer de faire le management par exemple. On dit affecter 10 voiture. On dit voilà, c'est ça. C'est justement un exemple pour bien comprendre comment passent les choses entre objet et classe. Voilà, on va arrêter ici et merci pour votre attention. La prochaine vidéo, on va voir la notion de l'héritage.